Hello guys, andito tayo ngayon sa may ilog kasi lumalim mga guys. Kaya yung kasama natin guys nagsasayat ba yung tawag sa Ilocano. Marami na silang nakuha guys oh. Oh guys, dami oh. Oh, dito na sa gilid yung mga iba guys. Naglalagto na? Oh, naghahanap yung kasama namin guys oh. Dami. Daming nahuli guys oh. Guys. Ito yung mga kagandahan guys pag lumalalim yung ilog namin. Kahit mag-side ka lang, marami kang makukuha guys. Lumalim kasi guys, pero mas malalim kagabi guys. Yan guys, yung kasama namin. Bali, pangalawang kwan na to guys. Yan, kanina, may inuwi na sila kanina, marami na. Halos puno yan kanina guys. Tignan natin guys, lapitan natin yung nagsasayot guys. Patay nga raw. Sili aja deh, takkan sini na ulang. Patay. Tadi mati pira pas kata. Nalmo. Yan guys, marami na siyang nakukuha guys. First time yung tagulan dito sa amin guys, dito sa Tarlac. Sa Luzon, Visayas at Mindanao. Di mati pira pas kata. Iyo. Tay. Dali tilapia. Dali tilapia. Yan guys. Kita mana mati pira pas kay. Bangsitin, langlangan na lang. Para pilih madalam sa kun di patuata. Kita mana mati pira pas kay. Ata tilapia. Aja deh. Ah. Bye. Yan guys. Miss sila dala ko na nagtakal mo kasi puro ko talaga kuwati ni. Di pa. Kaya nga tayo ata yung pinagkukup mo natin. Nanood na isang sang Donald mo. Guys, gadukuton guys. Guys, yung mga iba, nagkakamatayan yung mga ibang tilapia guys. Dahil siguro sa biglang paglalim ng kwan guys. Pag iba ng... Yan guys. Guys. Guys, medyo malalaki. Masarap yan guys. Sampalukan. Kaya papaitan. May nakita yung kasama namin. Yun. May nakuha pang isa dun oh. Pumunta dun sa may mga palat-palat. Guys oh, medyo malaki. Yun naman yung nagsasayit guys.
Jay. Yun guys, oh. Yun. Yun guys, malalim. Yun. Yun, dami. Daming, oy. Lalapat guys, oh. Oh. Maraming maliliit. Sige, akarata lang karata jam. Ay, sini bisikul. Ako tagi bisikul.